News Update. Maupay nga kalup atipen pumina idi adi anaton na news update. Eastern Samar State University gintagusyan na 14 nga bag-ong mga abogado nga nakapasar ha 2025 bar examinations. Kasumpay hini adi naton report. Radyo Pilipinas Report. Ginsisilibrar han Eastern Samar State University ESO ang kalampusan han 14 nga alumni hini nga opisyal nga nakapasar sa September 2025 bar examinations nga usa nga dako nga pagdaragan para sa universidad nga nabugos nga probinsya han Eastern Samar. Sumala pamunuan han ESO ang pakapasar han mga bag-o nga abogado, bungahan ira padayon nga paningkamot, disiplina, ngan marig-un nga dedikasyon, hakahusayan hanatad han balaod. Igindugang pa nga ini nga kalampusan naghatag dako nga dungog diri ilaha ESO kundi pati habugos nga probinsya han sinirangan Samar. Upod han mga nakapasar amuhira Attorney Mary Joy Abelia, Attorney Marisan Buna, Attorney Joval Catayong, Attorney Alvin Corrado, Attorney Ariel Cuna, Attorney Marian Galiano, Attorney Rafael Heradila, Attorney Mel Hubert Guarino, Attorney Fatima Joy Hava, Attorney Hannibal Latoha, Attorney Jesse Montesa Jr., Attorney Arnel Moscare, Attorney Julius Perfect Portesa, ngan Attorney Ruminel Aurelita Tabuena. Iginpahayag han ESO ang ira paglaom nga ang mga bag-ong abogado magiging ehemplohan hustisya, integridad, ngan tinuod nga pagserbisyo publiko, labi na pagdepensan mga kablas nga napagpauswaghan komunidad. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang nagpapadayon na pagpatuman na mga programa, proyekto na syudad na Borongan, tikang han pagkatin na pamunuan ni Acting Mayor Emmanuel Eman Chusongco. Inian na kapartihan na iya mensahe hagin dumarang press conference ha Mayor's Conference Room kaninala. Sumalakan na Chusongco, iyagin na sisigurado nga ang panggobyernohan han syudad amuin na magpapadayon. Waray kalangan, waray kaudung, ang may da continuity mga programa, proyekto, labi na adto na mga basic services sa pulong paniya. Ang stabilidad na panggobyernohan ingin siguro gihap han Acting Mayor, tikang han transition period nga daiya na. Nagpapasalamat hiya ang mga empleyado na gobyerno lokal, mga opisina na mga opisyal na barangay, han kooperasyon nga ginahatag iya pamunuan. Lakipan iyagin na Panginano ang tuhay nga paggamit han budget han syudad subay hito na balaod. Iyaliwat igin sumat nga iya pagpuruko kumo acting mayor ginabaydan adto na mga obligasyon kataliwa na makaistorya adto na finance team ngan nga daya na ginihinay-hinay ini kay pipiraman la ito na disbursing officer dinhi ha syudad takay nagdurungan hanya na nga December pulong ka na Chusongco. Kasumpay hini ginhayag ni Acting Mayor Chusongco ang monthly pension na mga senior citizen in igindi distribuer na. Ang iba nagka-pay-outan na, ang iba naman ongoing. Hopefully in a few weeks makapag-payout na hangatanan nga mga lolong an lola kay pulong niya makaarawod kay dapat pamaskuhan kung taat. Daramanggod kay pipiraman la iton aton disbursing officer, waray pa kaakus pero ongoing iton. Hopefully this month makapag-payout na hangatanan nga mga senior citizen han syudad ang pahayaga ni Chusongco. Samtang iya pagintagan nga doon nga diri iniya na panahon na pagkakabinahin kundi pagkakaurusa pagburublig nga napagpakita nga gobyerno syudad in abri hangatanan ug nagpapadayon na paghatag hin serbisyo patas sa ngatanan ngan bantayan ang pundo nga nahigagamitan hintuhay na pagtatapos nga pahayaga ni Chusongco. Iyaliwat ginabaton adto na isyu pagtaga infirmary hospital han syudad han Borongan. Nadidilatar ang pag-abrihan infirmary hospital han syudad han Borongan tungod han problema ha kuryente, partikular ha kakulangan hin transformer nga kinahanglan para han operasyon han pasilidad. Sumalakan Acting Mayor Chusongco nakita ini nga problema katapos na pagtesting han X-ray machine. Ha oras naginpaon ang X-ray na parang ang bugos nga compound nga nagpapakita
makita nga kulang ang kapasidad han electrical system. Nasa ring pahit Chusongko nga nakaistorya na niya an Isamelco nga sumalakan Board of Director Herna pag miminala kakabitan na hin transformer aton infirmary hini nga simana. Katapos mabutangan hin transformer dida natututukan adton iba pa nga kakulangan han hospital. Naglalaom adton na lokal nga pamunuan nga hasulod hin pipira ka bulan maaabrihan na para ha publiko adton infirmary hospital. Amin ni kabarangay anato na news update at ipen pumida ini utro maupay nga klip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.